السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلاب الأعزاء طلاب الصف السادس الثانوي، من جديد إن شاء الله نستكمل مع بعض شرحنا لمنهج الصف السادس الثانوي. واليوم مع comment répondre les pronoms avec oui, non et si. On a deux types de questions. La première question c'est la question positive, إثبات يعني السؤال المثبت. Et la deuxième question, c'est la question négative, هو الاستفهام المنفي. On commence, شباب, par cette question. Tu veux aller au cinéma. هل تريد الذهاب إلى السينما؟ حضرتك لو هتجاوب معايا بالإثبات هتجاوب بوي، هجاوب بالنفي هتجاوب لي بنو. هنشوف الإجابة. وي طبعا متفقين إن هنا tu se transforme لجو، يبقى وي جو veux aller au ciné. ده أنا كده أثبت الإجابة بتاعتي. طب لو حبيت أنفي ردا على سؤال مثبت قول نو، لا je ne veux pas aller. هنا حطيت الverbe conjugué هنا entre ne et pas. Et l'infinitif est hors la négation. Donc, la phrase c'est non, je ne veux pas aller au ciné. Ou même, on peut dire non, je veux aller au club. Je change le lieu de visiter. أنا غيرت المكان اللي هم رايحين يزوروه أو اللي هم رايحين. هنا كان فوق بيقول لي أو سيني، فتحت قلت له أو كلوب. يا شباب؟ طيب. Deuxième question, c'est la question négative. شوف مثال مع بعض. Par exemple, tu ne vas pas sortir ce soir. Tu ne vas pas sortir ce soir. طب مش تخرج هذا المساء على أن تخرج هذا المساء. هنا الاستفهام بتاعي استفهام منفي اهو. عرفت منين؟ عندي ne pas في الكيستيون نفسه. اوكي يا شباب؟ تعالوا نشوف. انا هنا بقى هجاوب بالاثبات، مش هجاوب بوي بقى زي ما جاوبت هنا على الاستفهام المثبت، لا ده انا هجاوب هنا بسي. وهيكون الرد بتاعي سي يعني بلا. je vais en ville، بلا انا رايح المدينه على ان تخرج هذا المساء، بلا انا اذهب الى المدينه. طيب لو حب ينفي بقى هيقول نو، je ne vais pas sortir، انا لن اخرج، انا مش هخرج. اوكي يا شباب؟ ممكن اقول نو je vais lire، لا انا هقرا. اوكي. نو je reste à la maison، لا انا هبقى في المنزل. نستمر يا شباب. هنا invente les réponses aux questions suivantes. هنا بقى اخترع لي، رد لي، ابتكر اجابات على الاسئله التاليه. اول سؤال بيقول لك vous venez à la patinoire. vous venez à la patinoire، هل تاتوا الى الباتينوار صاله التزحلق؟ طبعا هنا انا ببص الاول بشوف هل question هنا positive ou négative. Très bien, c'est une question positive. Donc pour dire oui, je veux dire oui, nous venons à la patinoire. Ok يا شباب؟ طب عايز انفي هقول no je ne او nous ne venons pas à la patinoire. ok. او no nous venons à مثلا نقول à la poste، لا انا رايح مكان تاني. اوكي يا شباب؟ طيب الكيستيون التاني بيقول لك tu m'accompagnes au judo، هل هتصطحبني إلى الجودو؟ Troisième, je ne vais pas avec vous au ciné. je ne vais pas avec vous au ciné. Quatrième question, ils ne sortent pas ce soir. طبعا حضرتك وقف الفيديو وبص على هذه ces exercices, ces questions, oui, puis vous allez répondre
de manière différente. حضراتكم هتجاوبوا على هذه الأسئلة بطرق مختلفة. كل واحد ليه برومو. répondre ليه برومو. العنوان بتاعنا répondre ليه برومو، يعني جاوب بحريتك. تختار وي نو وهكذا. شوف السؤال بتاعك question positive ولا question négative. هنا برضه عندنا بعض التمارين الأخرى. أنا مديك exemple مثال à suivre. exemple à suivre يعني مثال نمشي عليه. زي مثلا ما أقول لك tu ne veux pas venir avec nous. tu ne veux pas venir avec nous. أنت مش هتيجي معانا. أنا رديت بالنفي قلت non لا je préfère lire dans ma chambre. لا أنا بفضل إن أنا أقرأ في غرفتي. طب لو أنا حبيت أقول إثبات هقول إيه؟ si je veux venir avec vous. بلى أنا سوف أذهب معكم أو سوف آتي معكم. يا شباب على نفس هذا الموديل حضرتك هترد على ces questions aussi. Tu vas regarder le match à la télé. On joue au foot dans nos jardins. On achète une place de concert pour Lucas. Tu ne sors pas. On prend un parapluie. ده كده يا شباب كان عدى معانا قاعدة سي، سواء بقى سي ولا وي ولا نو، ردا على question positive ou question négative. Donc maintenant je vous présente 4 documents différents. هقدم لكم 4 وثائق مختلفة أو 4 نقول opinion أو avis pour ces garçons et ces filles. دي لآراء لولدين أو بنتين. Vous êtes pour ou contre les sports extrêmes. حضراتكم ضد ولا مع الرياضات العنيفة؟ طبعا كل واحد رد على لسانه. تعالوا نقرا مع بعض يا شباب. Je m'ennuie en EPS. Tous les ans on fait les mêmes sports au lycée. أنا متضايق في الEPS l'éducation physique et sportive. Tous les ans كل السنين طوال السنين on fait les mêmes sports au lycée. احنا بنعمل ايه؟ نفس الرياضات في المدرسة بتاعتنا. هاند جيم بادمنتون ou badminton. Pourquoi on change pas un peu? ليه ما نغيرش شوية؟ De l'escalade, du karaté ou du deltaplane. Moi, je veux des sensations nouvelles et un peu d'adrénaline. Ça vous dit? On le propose à nos profs. La deuxième opinion, c'est sympa ton idée. C'est plus motivant que le sport classique, mais c'est dangereux. Non, le prof ne peut pas surveiller tous les élèves à la fois. Et à mon avis, le lycée doit aussi demander l'autorisation aux parents. Ils vont être d'accord. Ils vont être d'accord. Et les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? La troisième opinion, je suis contre. Vous êtes fous ou quoi? Les profs ne doivent pas obliger les élèves à pratiquer ce genre de sport. Désolé, mais je ne veux pas rentrer à la maison à moitié morte. Le karaté c'est trop violent. Le deltaplane, non merci. Et pour les notes, comment on va faire? Avec ça, je vais encore avoir de mauvaises notes. Ce n'est pas juste. La quatrième opinion, 2 ou 3 fois par an, je suis pour. Ça nous permet de sortir un peu du lycée et de découvrir des activités nouvelles. Du canoning, ça vous dit? À mon avis, ce n'est pas trop dangereux, mais on doit être avec un moniteur
spécialisé bien sûr. دول شباب كانوا ردود الأربع أشخاص على هل حضراتكم مع السبور اكستريم ou non, vous êtes pour ou contre. وchacun d'eux كل واحد فيهم dit son opinion propre. كل واحد فيهم قال رأيه الخاص بيه. تعال نشوف quelques questions. Avec ton camarade, repère les noms du sport dans le message, cherche des images et classe-le dans un tableau. بقول لحضرتك مع زميلك قسم الأسماء بتاعت الرياضات في الرسائل اللي فاتت دي وابحث عن صور وقسمها في هذا التابلو. هنا حضرتك تحط السبور كلاسيك et le sport extrême. اوكي يا شباب؟ j'attends vos réponses. مستني آرائكم ردودكم. Deuxième question. Partage ton opinion. Partage ton opinion. يعني شارك رأيك. Ton opinion. Tu connais d'autres sports extrêmes. أنت هل تعرف بعض أو رياضات عنيفة أخرى؟ Quels sports sont extrêmes pour toi؟ إيه هي الرياضات أي رياضات ممكن تكون عنيفة بالنسبة لك؟ Tu es pour ou contre؟ أنت مع ولا ضد؟ Par exemple, على سبيل المثال, cette fille, elle dit, moi je trouve l'escalade très dangereuse. أنا شايفة إن l'escalade très dangereuse. Et pour ce garçon, il voit que pas moi, pour moi, مش بالنسبة لي يعني l'escalade أو بالنسبة لي pour moi بالنسبة لي l'escalade est dangereuse que delta plane. أنا شايف إن l'escalade ده خطير أكتر من الدلتا plane. Et à la fin, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir et merci beaucoup. Monsieur Olid était avec vous.